界就是我还独与你，狂风暴雨艰苦隔离，离后是有久留迹，但尘世里现如意，多少微言与风雨，自卑装恨意，寄同思心。鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破。你笑我，他笑我，一把扇儿破。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。无烦无恼无忧愁，世态炎凉我全看破。走啊走，乐呀乐，哪里有不平哪儿有我，哪儿有不平哪儿有我。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。看过为师人，有些人有看过， Ya, ada yang sudah pernah lihat, 有些人让他很生疏。 ada yang belum. 今天不管你是很熟悉为师也好，还是很生疏也罢， Tidak peduli apakah kita ya dengan jelas kita langsung pernah melihat guru kita atau tidak. 总而言之， Yang pentingnya itu 从现在开始，你一定要把为师我记得很牢。 ya dari mulai sejak sekarang ini kita langsung melihat dengan jelas, sangat jelasnya guru kita. 为什么呢？ Mengapa? 刚才你们讲师点谈师在讲， Tadi barusan relaksasi dari Adama dan Talita 可是我们潮热的时代啊， yang tidak dinasti 只要什么疾病啊，三出出来，咚，马上出来就见下， menggunakan daki langsung sebagai obat mujarab. 是不是啊？但是呢， Tapi 现在很多人心里头也在想啊， semuanya orang semua kepalanya berpikir ya. 哎，那我这个筋骨不好， Badan saya agak sakit-sakitan. 会不会肠不好？ Perut saya juga sakit. 高血压， Ada tekanan darah 我 tinggi, 糖尿病， ada diabetes, 我好多种病。 banyak sekali macam-macam penyakit. 如果可以的话，赐给我的仙丹不知有多好啊！ Langsung berpikir lebih baik lagi lah kalau ada obat mujarab daripada malah dulu. 那个不能大声点，是不是啊？佛经上讲啊， Di dalam Weda Mesti mengatakan 求不得苦啊。 Yaitu apa yang kita dapat miliki ya mau ya, tapi tidak dapat itu sangat kita. 你很想得一样东西， Kita berpikiran ingin sekali buat barang itu ya. 你很想得， Kita mau barang itu, 就偏偏让你得不到， tapi tak bisa tiap hari kita dapatkan itu. 得到了你也担心， Tapi setelah kita dapatkan, kita juga rasa khawatir. 得不到了你又很伤心了， Kalau apalagi yang tidak dapat, lebih lagi sedih. 是不是啊？大家人都找你对不对？ Bukankah semua orang mencari uang ya? 啊，你就爱你找你好对不对？ Makin mau makin banyak, makin mau. 我今天想你们谁去排队哦？ Kalau suara kita selisih ayo yo, 这是该哦。 paling susah ya. 哦，你这是有烦恼的呀，冬天的烦恼啊。 uang makin banyak, maka kita masih bisa khawatir. 因为人们来搞酒的， Karena
takut kita diminta pinjam uang. 是不是啊？我惊惨啊！就搞我偷骗你。 Masih takut bahwa uang kita diambil sama maling. 啊，若是无你安怎？ Apabila tidak punya uang itu kita harus bagaimana? 你想讲哦，无影就巧一个要安怎嘞？ Kalau kita sangat miskin, kita harus bagaimana? 是不是啊？但是你有想到一件代志无？ Tapi pernahkah Anda memikir 这你嘛烦恼，少你嘛艰苦。 banyak juga susah, sedikit juga susah. 所以啊，老天是公平的， Oleh sebab itu Tuhan itu maha adil. 不是给你最好的， Bukan tidak akan memberikan Anda yang paling baik, 而是给你适合你的。 tetapi memberi Anda yang sesuai dengan Anda. 听我。所以啊， Oleh sebab itu, 钱好还是命好啊？ Ya, uang lebih banyak atau lebih baik dari apakah uang lebih banyak lebih baik atau nyawa lebih berharga? 钱多不如啊，福积多啊， Ya, 福 uang kita 气的福。 kalau apabila uang banyak tapi lebih bagus kita mempunyai rezeki yang banyak. 是不是啊？所以啊， Oleh sebab itu, 你们现在还想让对吗？ Anda masih memikirkan banyak uang? Masih? 像早上那个样子，碰来碰去， Pada saat tadi pagi kita 你说， tempat yang kita langsung ya koyong ya. 啊不看，再来一个有几个人了。 Mampu mengatakan coba diulangi sekali lagi apakah mau kita? mau jumpa sekali lagi. 所以啊， Oleh sebab itu, 为什么人会怕死呢？ kenapa manusia bisa takut akan kematian? 因为他知道 Karena mereka tahu 死了不知去哪里呀、 bahwa pada saat mereka meninggal, mereka tidak tahu arah kemana mereka pergi. 你死了， Setelah Anda meninggal, 真的会害怕吗？ apakah Anda masih bisa takut? Para beriman bisa, ayo. 今天你求了这名须指点， Hari ini Anda telah mendapatkan tahu ini yang sangat berharga. 你死了， Anda setelah Anda meninggal, 这个口气没了， pada saat nafas Anda sudah berakhir, 还担心什么？ apalagi yang Anda khawatirkan? 天国不会带你回去，你在担心什么？ Buddha akan membawa Anda pergi ke surga, apalagi yang Anda khawatirkan? 是不是？所以， Oleh sebab itu, 当你越害怕的时候， pada saat Anda makin takut atau khawatir, 就是你对道的信心不够， artinya Anda masih belum perlu keyakinan dengan ketuhanan ini. 就是你对自己人生方向没有一个光明的大道， Dan Anda masih belum mendapatkan satu jalan yang terang di dalam kehidupan Anda. 这样明白吗？ Bisa mengerti? 今天来开这班法会， Hari ini mengikuti sidang dharma ini. 你们说因缘殊胜不殊胜啊？ Coba tanya Anda sebagai manusia itu istimewa atau tidak? 很殊胜的，是非 Sangat 常殊 istimewa. 胜的。 Sangat istimewa. 所以朋友们，你们一定要用心的来感受， Anda harus belajar dengan bersungguh-sungguh dan merasakan. 这样明白吗？ Bisa mengerti? 修道的路 Dalam pembinaan jalan tahu ini, 不是让老人家才去做的， bukan hanya untuk orang tua. 反正我年轻嘛， Anda masih begitu muda. 哇，要吃斋， Kita diajak untuk bervegetarian. 等老再来过。 Dan sampai usia tua baru kita mau, itu sudah lambat ya. 但是你要晓得啊， Tapi Anda harus sadar, 行善积德 berbuat kebaikan dan membuat pahala 是不可以等的， tidak bisa ditunggu waktunya. 是不是？以前你还没有开法会的时候， Waktu Anda sebelum mengikuti sidang dharma ini, 还没有修道的时候， Anda masih belum membina tahu ini. 也是个好人嘛，对不对？ Anda juga seorang yang baik. 对吗？哦， Baik. 为什么不敢肯定说你是好人？ Kenapa Anda tidak bisa memastikan bahwa Anda itu adalah orang yang 你 baik? 跟自己讲我人， Anda orang baik. 我人我唔敢讲讲 Terus semua diam.
定你是个好人呐、对不 Anda 对？ dipastikan adalah orang baik. 啊，如果你不是好人，你怎么会有那个慈悲的心，想要来开法会，想要去救人呢？ Apabila Anda bukan orang baik, mana mungkin hari ini Anda bisa duduk di sini mengikuti sidang dhamma dan untuk mengikuti sidang dhamma ini menyelamatkan manusia. 所以你们是个好人呐、对不 Maka 对？ Anda dipastikan adalah orang baik. 是吗？ Sio, 那么好人， orang baik. 好人我今天很好心就好了。 Apakah orang baik itu kalau berhati baik sudah cukup? 我要修道做什么啊？ Tidak membina tahu. Jadi apa membina tahu Itu ini? apa yang kita bilang kalau kita berhati baik? 有人疑问吗？ Pasti ada orang yang bertanya seperti ini. 有啊，好几个都有这样子问Ya, 过 kamu tahu 你 ya, 讲师你 semuanya 才是， berpikir ini, ya kemudian menanyakan hal seperti ini. 有没有？ Wow, 老师哪怎样？ ya kenapa guru bisa tahu ya? 老师如果不知道，这个才不是为你们的老师啊。 Kalau guru tidak tahu, tidak pantas jadi seorang guru. 好人就好了，为什么要修道？这是不对的观念。 Apabila mempunyai satu pandangan mengatakan bahwa apabila seorang baik tidak perlu membina tahu, itu adalah pandangan yang salah. 你知道我跟我天亮了哦，有碗有盘子吗？有碟子吗？是不是？你们家有碗有盘子？ Di rumah Anda ada mangkok, ada piring. 会讲吗？ Jadi, 那为什么要修道？ dan kenapa? 意义在哪里？知道吗？ Dan apa arti yang sebenarnya kita membina tahu ini? 就像是啊，你要去塑造这一个瓷器、这一个器皿的时候， Yaitu pada saat Anda seperti Anda ingin membuat satu peralatan yang dibutuhkan. 在这个之前是不是怎么样啊？一块土而已，对不对？ Itu pada saat Anda belum memohon tahu, Anda ibaratkan satu tanah liat yang belum dibentuk jadi sebuah piring. 这个陶土， Tanah liat ini 如果啊很仔细的给它提炼， apabila kita membuatnya dengan hati-hati dan serius, 它的质会变细， maka dia tanah liat itu akan mengeras. 就可以做出啊很高级的一些瓷器。 Maka akan bisa membuat satu peralatan yang begitu baik mutunya. 这个质呢，就相当于我们的纸一样。 Nah, bahwa mutu dari tanah liat dan kualitas itu ibaratkan hati kita. 你的纸好， Apabila kita mempunyai dasar yang baik, 但是你还没有把它塑造成一个碗、一个花瓶的时候，你还自己对头嘛？ apabila kita ada sekumpul tanah yang belum dibentuk jadi sebuah piring ataupun sebuah vas bunga, kita tetap adalah sebuah tanah. 所以要经过修道， Maka harus melalui jalan tahu ini. 这个修道的功夫， Caranya 慢慢的转啊转啊转啊，对不对？ itu harus berputar pelan-pelan melalui satu proses. 有的人溜起来变鬼下来， Ada yang kalau dibuat menjadi sangat besar, 有人呢做的花瓶瓶颈这么 ada yang 窄， memiliki vas bunga yang kepalanya sangat kecil, sangat sempit. 每个人 Setiap orang 塑造自己的未来的路。 membentuk diri Anda jalannya tersendiri. 是不是？就像你的人生一样， Seperti kehidupan Anda semua. 你要怎么样啊？把自己变成一个最好的、 Kita harus bisa merubah diri menjadi seorang yang paling baik, 最佳的作品， yaitu merupakan suatu ciptaan yang paling luar biasa. 是不是？ Se 好，那你不修道， Apabila Anda tidak memohon tahu, 你还只在臭头呀，上面比呀。 ya itu seperti ya tanah liat yang belum terbentuk, siapa yang mau? 你们比我， Kita mau nggak buat batu tanah liat itu? 为什么你们不要？ kenapa kita tidak mau? 因为你们晓得， Anda sadar bahwa 如果把这些陶土， apabila Anda membawa tanah itu 把它做成了有用有价值的东西， membuat menjadi satu peralatan yang mempunyai nilai, 那它的意义更不一样。 maka harganya sudah beda. 哎，就像你们人生一样嘛， Seperti sama halnya dengan kehidupan manusia. 对不对？你们做一个有路用的人，啊行啊，啊是代志拢做沙拉，做沙拉，做沙拉。 Apakah Anda ingin jadi seorang yang sukses atau menjadi orang yang selalu membuat kesalahan?
kita harus bisa memastikan apa tujuan daripada kita memohon kawin ini. 这班的班人 Para peserta, 每个根基都不 setiap akarnya itu berbeda. Setiap akar itu datang dari luar biasa 是不 kondisi. 是啊？放波人啊，两旁的这办事人员 Dan para pengurus yang ada di sini 都很优秀呢， semua merupakan suatu kualitas yang sangat baik. 非常唔惊呢， Bukan saya tidak takut. 是不是你有相当的勇气呀？ Bukankah kita punya keberanian ini ya? 今天如果你不是在这里开法会，是来这里跑狼枪， Apabila hari ini Anda datang kemari bukan ikut sederhana tetapi ikut pesta perkawinan, 我跑一等这个回家真酸啊！ pasti Anda semua panik pulang semua. 因为他们肯定能抱着真位， Karena Anda hari ini bisa memastikan 因为他们肯定抱真理、真天命、真， dan bisa memastikan kebenaran dari para kawin ini. 所以我们， Maka kita semua 所以仆人们，你看对啊，说明一下，为什么要有问答？ kenapa setiap pertanyaan itu harus dijawab? 讲完吧。前面就根本是在发挥作用嘛，把人生把它怎么样发挥到有意义、有价值。 Kita harus bisa mendengarkan arti daripada kehidupan manusia jadi sesuatu yang sangat bermanfaat. 帮我等一下，对。我想跟你讲，为什么先头问话我们要回答？你今天讲话不回顾啊？还没有听过？那请问老师听过了？对，好的事情万事通呢。那你在那心在那想什么呀？ Maksud daripada guru lama, apabila setiap pertanyaan yang ditanya kepada Anda semua, Anda diwajibkan untuk menjawab. 现在黄龙听懂了。 Ya kalau guru bertanya kita ya, kita harus jawab dengan suara keras. Oh, ya sih. 这样就对了。 Sudah benar caranya. 是要认真听啊。 Harus dengar dengan sesama. 有人先来想嘛。 Ada orang berpikir, 今天你这个碰到，可搞不我哦。 Ya hari ini yang menceritakan ini yang wanita, pandai bicara ya. 不知道我心里想什么哦。 Dalam hatinya tak pikiran yang lain-lain. 真歹势，我不是碰到，我叫做前到。所以啊，听道理， mendengar khotbah 要听进去。 harus masuk ke dalam otak kita. 为什么你们第一天来，第二天还会想再回来开法会？ Kenapa hari pertama kita datang dan hari kedua kita juga harus 我今 hadir? 天又回来开法会呢？今天又回来要开法 Kenapa 会。 hari ini masih Anda lanjutkan datang kemari untuk mengikuti sidang nama? 而且前面啊，都看错了老师嘛，对不对？ Karena masih bisa ketemu dengan guru kita. 好啊，按照都看错了，再等你来哦。 Apabila setelah Anda sebenarnya menunjukkan guru kita ada bisa pulang, mau nggak? 按那一个啊， Kenapa nggak mau? 可见同学们， Ini bisa nampak bahwa 你们根基真的是不凡。 karena bahwa Anda mempunyai sumber akar budaya yang sangat mendalam. 你看看这个整齐， Coba Anda lihat semua itu sangat rapi. 来，给你们自己一个掌声好不好？ 人在一生当中， Manusia dalam kehidupannya, 除了掌声要时时的给别人之外， selain kita harus bertepuk tangan kepada orang lain, 也不要忘记你要给自己努力鼓励， kita juga harus memberi dorongan semangat kepada diri kita. 好吗？好。好嘞，我们现在唱这首歌来。 Kita nyanyi bersama. 历史的骄傲，那个训文刚刚拿出来。 Ya guru mengatakan kita sekarang ya mulai menyanyikan lagu yang 所以天空爱你今天啊， kita harus serius mendengar ya. 哎呀，我呀，有啥戏也让他马上会啊。 Nah, ada yang beberapa guru melihat itu tidak saling kerjasama. 因言无代志，人你讲课的时候来手听。
Ya kita punya tugas tapi berjalan sana sini. 老师哪在？ Nah, kenapa Bang Guru tahu? 那个老师头痛哦。 Ya mungkin ada yang melaporkan kepada guru. 老师啊，你这一更开心比较多啊。 Ya guru dari hari pertama sudah di sini, kita nggak lihat saja. 这两天今天第三天因缘成熟。 Ya maka guru 3 hari ini betul-betul sampai di sini di biara ini ya. Hari inilah kita baru langsung jumpa. 才跟同门见面。 Lalu berjumpa dengan para murid-murid. 啊，你看你表了。啊，你的名字啊，你的什么会？ Ya kita baru bisa mengerti untuk apa kita datang sidang dharma. 啊，嘿，我不能跟人讲，你天天啊去讲什么？ Nah ada yang setelah sidang dharma ini hari pertama kedua pulangnya malah tambah daging di nasinya. 啊，嗨呀嗨呀，老师怎样了？ Aduh kenapa guru tahu 这些 ya? 嗨呀。 Ya ini 哎呀，我给你们紧张。 ya tidak apa-apa ya. 咱全部啊，第一很老实。 Kita membina tahu yang pertama harus kita lakukan yaitu kejujuran. 哎对，啊，早上啊，等去啊，有食啊，早点嘛有食，等去啊，手看得 Bagi anda yang sedang menerima masih mendapatkan yakin untuk kita cukup Jujur ya. Kita pertama semalam coba apa namanya yang masih pulangnya ada tambah 哦， daging. 那要毛病看，看到钱。 Kita jujur ya. 哦，不要那不要去，我头前问你哪去？ Kenapa yang Ada nggak ini? Ada nggak bapak itu ya? 现在我要去，人爱老实，再不当听。 Kita manusia ya harus jujur. Guru pun sudah tahu ya sebenarnya. 我来讲一遍啊， Ya, sekali lagi 去 ditanya. 把那个苹果拿下来。啊，我中聘了。 Nah tentunya harus diberikan Ada keluarga. Apabila anda jujur, apabila anda berani dengan suara yang keras, saya pasti ingin mengendali, saya pasti ingin mengendalikan. Guru akan memberikan penghargaan satu buah apel. Anda bisa melakukan apa yang luar biasa ya, luar biasa ya, oke? Satu aja loh, biasa ya. Ini apa nih? Bagi saya yang masih berani mengaku bahwa hari ini saya masih ingin makan daging sama ikan, mengaku diri dapat apel. Kalau tidak bagaimana? Ayo cepat mulai. Apa yang kita lakukan? Kita akan menghitung suara 3 kali. 1, 2, ini namanya kejujuran. Anda mendapat satu apel, akan memberikan hadiah. Mau nggak setelah digigit sama guru kita? Sudah bukan digigit. Mau nggak? Berani makan? Ayo. Udah. Berani? 哎呀，你不是做爱卫生的？你不是很爱卫生吗？ Bukan ada orang yang jaga kesehatan? 真的哦。师傅啊，帮我画胶片。 Guru, kenapa Anda bisa memandang tembus 老师 mata 你 saya? 讲啊，啊老师发挥你干咩？ Dua yang telah digigit oleh guru kita. ada tapi oh. Tetapi, Ada jangan jejak gua. kan karena Anda banyak makan daging sama ikan, Jangan, yang jualan itu ya. makan ayam yang banyak, Oh, kalau ada sukun jadi. maka akan lagi apelnya. Tuhan sih. Gigit sekali lagi nih. Apa? Mau? Itu kayak Malu ya. ya nak kayak jadi namanya. Ya bagaimana malunya? 可是你跟我
的戏。sangat mengkaitkan kalau tak makan sama hati. Ani hot dah tu. Roja jangan hot. 主要的你不让开啊，别传给你家。 Karena ingin bersama dengan kamu. Itu belum pernah mengatakan. Ini bukanlah kesukaan saya. Karena orang lain yang gimana? Karena saya terpaksa. Itu masalah orang lain. Aku cuma saya yang habisnya. Dia sudah lupa satu masalah. Dia juga pernah berpikir. Telah dengar begitu banyak kota dari guru bapak. Dan itu kita harus kurangi. Kenapa guru bisa tahu? Apapun ada di hati Anda, pemikiran, guru bisa tahu. Apabila Anda ingin makan satu ekor, maka mulai hari ini Anda coba makan cuma setengah ekor. Anda sudah makan paha, sudah makan sayapnya. Hari ini kurangi. Apabila kalian dari depan tidak ada dilindungi lagi. Dan sebab itu, kita harus putus hubungan dengan para hewan. Maksud kita harus membebaskan mereka. Kita makan sedikit dari ini. Oleh sebab itu kita memohon ketuhanan. Oleh sebab itu memohon kau, setiap orang harus bisa mengukur hati. Apabila kita harus mempunyai belas kasihan, itu artinya kita baru menggunakan hati yang sebenarnya terhadap orang lain. Nanti dosen kita akan dihadiahkan sebutir apel. Nanti setelah kita mendapatkan apel ini kita bawa pulang, kita letakkan. Ini merupakan ya apel yang diberikan oleh guru kepada kita, yaitu apel keselamatan. Kita harus mengenalinya. 说微生物帮助咱15的动化全世界的众生。 Bisa membawa ya banyak pendahulu-pendahulu kita yang datang dari RRC yang ke Taiwan itu banyak menerima penderitaan juga. Ya pada saat itu orang Taiwan masih kurang percaya ya. Ya di mana pemerintah juga melarang ya dilaksanakan percobaan ini.
sehingga mereka banyak menerima penderitaan. Ya, tapi ibu guru yang juga tidak bisa tinggal diam lagi di RC. Ya, ada umat yang di Hong Kong yang menjemput ibu guru yang untuk pergi ke Hong Kong. Ya, begitu kemudian rumah yang Hong Kong ini menulis surat kepada mahasiswa sesepuh yang bilang bahwa ibu guru sekarang ada di Hong Kong. Begitu Orang yang sombong itu namanya angku juga ya. Angku tak ada angku. Kalau di Taiwan itu angku. Ini tak angku. Adakah yang tiap hari makan angku? Kalian semua. Jaya pun Semua wejangan-wejangan ini 这是东京白羊旗的佛经， merupakan parita di masa Pancara Putih ini, kitab suci di Pancara Putih. 台湾在佛经， Sangat banyak sudah berada Papua di在佛 Taiwan 经。 juga di luar negeri. 所以今天 Karena itu pada hari ini 大家大开眼界。 para budiman sekalian, kita semuanya membuka dengan besar mata kita. 虽然大家看不太懂， Walaupun kita tidak begitu mengerti akan apa yang ditulis, 因为 dikarenakan 刚刚的忙一下来， semuanya ditulis dengan bahasa Mandarin. 在乌兰的老师， Ada pernah sekali ada bertanya kepada guru, 真的就表看国外要跟你玩玩跟我， kenapa pada saat guru datang meminjam neraka tidak dengan bahasa Indonesia? 老师说， Kemudian guru berkata, 体验的经历 kebenaran dharma sejati di atas langit 用芬兰话， semuanya ditulis dan diberikan dengan 用 bahasa 芬兰 Mandarin, 语 dengan huruf Mandarin. 来讲，他一讲， Ya, dengan bahasa Mandarin diutarakan lebih 来 jelas. 下，他演下出来。 Untuk dituliskan juga lebih mengerti. 所以老师们多礼拜， Karena itu guru selalu mendorong pada kita 你教我们来，那当然，印度的先贤，他派来我的东西， para umat etnis Tionghoa maupun dari etnis India semuanya. 是从第16代组开始，一直进入到未来的。 Wejangan ini ya dibuat dimulai dari Patriark ke-6, merupakan wejangan yang akan datang, kitab suci yang akan datang. 从这当中的这篇训语本文里头，又圈出来这个叫做训语中句。 Ya, wejangan ini merupakan inti dari wejangan. 从这训中训里头， Di dalam inti wejangan ini 又可以把它读成一篇的训文。 akan diambil keluar dan menjadikan sebuah wejangan lagi. 而这一篇的训文， Dan wejangan ini 就是一幅的竹图。 merupakan satu gambar bambu. 为什么竹竿它分为这样的布局呢？分布成这样。 Mengapa ya? Karena ini bisa dilukiskan seperti begitu. 看到中间这个竹竿，它那么样的一个粗巨大。 就是把竹竿的意思。 Kita bisa melihat begitu ya, kokohnya bambu tersebut begitu besar, begitu kokoh ya. 这是曲节它这一部分的一段的节。 Itu merupakan sebagian dari sebagian. 然后你们看到右手边， Kemudian kita coba lihat sebelah kanan dan kirinya. 右手边这个枝， Dan yang sebelahnya itu ya daunnya. 它从上面看下来， Dari atas memandang sampai ke bawah. 你看到 Kita lihat nggak dari atas ke bawah. 这个枝，这一个竿它是属于比较中型的竿的，中。 Lebih ya, yang sebelah sana itu dari atas ke bawah itu ya, bambunya itu lebih kecil. 这个中的这个竿呢，它呢是延伸一直到旁边外头去。 Pakai bambunya, bambunya itu langsung dari terus ya, bagiannya terus melompat ke atas ya, bercabang ke atas. 我是
把它取决于看到了这一个景。 Ya, maka guru kita membuat gambar ini ya, yang menggabungkannya menjadi suatu pemandangannya. 所以呢，这一支的竹竿呢，它是属于比较靠近一点。 Ya, jadi nanti bambu yang di satu ini ya, dia sebenarnya lebih dekat ya. 所以呢，在竹的竹叶梢，它才看得到那月亮。 Nah, dari situ ya, maksudnya batang dan daunannya nampaklah ya. 好了，我们换个方式讲好了。这幅图看到没有？ Kita lihat nggak gambarnya? 再一次啊，看到了没有？ Kita lihat. 这幅图叫做竹图。 Ini merupakan sebuah gambar bambu. 好啦，那么呢，你们看到的左下角这一处呢？左啦，左这边啦，左这边。 Jadi bagian kirinya ya, kita lihat bambu kecil ini. 看我哦，啊，它是属于啊，后面那个属于比较远一点的竹。 Jadi di gambarnya ini nampak agak jauh sedikit. 那前面这个呢，这个枝呢属于比较前面的枝。 Nah di bagian bawah ini nampaknya agak dekat ya. 在这个枝的旁边又有一个笋。 Nah di situ nampak lagi lah bambu yang bagus itu ya, sonar. 这个老中青少，这个含义是什么？你们了解吗？ Maknanya artinya ya ada yang tua, yang menengah dan yang muda. 就含义着生生不息。 Oh, jadi artinya generasi dengan generasi terus bersambung. 听不太明白哈，谁听得明白来翻吗？我公主没想法来。 当然比较久了， Mereka memohon telah lama 那研究道理也比较多， dan mengikuti pembinaan lebih lama 办的事情也比较多， dan melakukan hal-hal yang lebih banyak 可以帮助老师也来传道。 dan bisa membantu guru dan mahasiswa untuk mendapatkan tauhid. 那当然年纪也比较大， Pasti umur mereka jauh lebih tinggi. 好命的这个蛋糕，去做， 那么你在道场呢都是有很久的去做墨汁 Tapi mereka telah membuatkan waktu yang banyak di dalam bulan tahun ini. 那这个叫道场时代，这是。 上面几个都是呢？看老师这个有没有？因为啊，你们这单法会姻缘太殊胜了。 Karena dalam sedang ramai di jodoh ini sangat luar biasa. 这篇讯文 Bacaan ini 是一直从 yaitu 老水还潮初祖，一直到现在，以至于落后。 Itu berasal dari awalnya, yaitu generasi yang pertama sampai hari ini yang terakhir ini. 里面清清楚楚记载着命itu 运传承的。 di sini tercantum dengan jelas setiap generasi dan kejadian yang terjadi. 那就把这生族的族图， Sekarang akan membuat bacaan ini 又把它的训中训另外再把它拿出 di 来， mana gambar-gambar yang dibuat itu dibuat kata-kata disusun kembali dalam satu bacaan baru 又成为一篇的讯文。 menjadi satu bacaan baru yang luar biasa. 这一篇的讯文， Bacaan ini 这幅图来，先给大家看， dan gambar ini 放上去。先拿着就好了，先拿着就好了。对，叫人来就跟我一样，先拿着就好了。好啦。
ini kita lihat bahwa wejangan yang ada di langit adalah kumpulan dari 3 wejangan menjadi wejangan dalam wejangan. 一直从老母 Mulai dari ibunda kita, 那里就是天命道统虚，旁边的这些光就是日月双辰在。日就是谁，月就是谁，会解释吗？ di sini bisa mengartikan bahwa di mana ada tulisan Z dari awalnya Z itu adalah guru kita yaitu matahari, ya kan? Y adalah bulan, bulan itu adalah guru kita yaitu Cukup Semu. 好了，那里头呢？ Di dalamnya, 现在看好了，这是又一篇的讯文，对不对？ ini adalah wejangan yang berbeda lagi. 又藏着一篇的讯文，看着讯中讯的讯中讯里面还有一篇长头讯。 Di dalam wejangan ini pasti tersirat satu wejangan yang luar biasa, kita namanya wejangan dalam wejangan. 你有看过哦？好来，再把我拿起来。对，谢谢。这个如果不是名师的话，也没办法做出这样奥妙的句文。 Apabila hari ini yang kita coba benar seorang guru penerangan atau seorang Buddha, mana mungkin manusia biasa bisa menciptakan satu wejangan seperti luar biasa ini? 有没有办法？ Ada? Bisa? Ada bisa? 是不是没办法？ Bukan tidak bisa. 好，我们再给我们老师热烈鼓掌。 Guru hanya menjalankan firman dan keputusan dari Tuhan pada Anda semua. 等一下，为师会把这段讯文再把它听完了之后，再告诉你们这因由，为什么老母有命。 Setelah 命为师要把这篇讯文一定要带到人间来，知道吗？ Guru mengatakan bahwa wejangan ini adalah sumbernya dari bunda kita, di mana dia mendapat satu 大家华文不太懂， kita sangat terharu 我们懂华文的 bagi orang yang mengerti asal Cina. 都款都奥妙， Makin melihat itu makin ajaib isinya. 这个不是我们人力所可以做的。 Ini tidak mungkin bisa dibuat oleh seorang manusia biasa. 拿笔来啊，看怎么画。旁边好多人看着眼睛都当那么大。 Ada. Makanya ngotot dengan semua. 好，在这里干嘛？去拿粉笔，然后再用这个笔把它画上去。对，谢谢。我们老母回想起， 在印度那边有28代， Ada 28 generasi. 在我们中国有16代， Di Cina ada 16. 所以弘扬起一共有44代的名师。 Oleh sebab itu pada masa Pasaran totalnya ada 44 generasi. 白羊起有2代， Di masa Pasaran itu hanya ada 2 generasi. 总共有64代。 Semuanya di jumlah itu ada 6. 每一代名师 Setiap generasi guru itu 都是通达我们的命， adalah mendapat firman dari Tuhan. 要把我们人间的这些孩子通通带回天家。 Yaitu mempunyai satu niat untuk membawa pulang ke surga semua. 所以学道的人， Orang yang telah bergabung masuk acara hijau 这都是小 pasaran 的土度， 来啊！ 小的土度， dinamakan lintasan kecil-kecilan. 只有度的人。 Yaitu hanya melintas 我们白羊大概土度的时候， Tetapi pada saat ini masa pacaran putih, 40人， kita bukan hanya melintas 全部都是人神。 kita juga 我 ikut. 我们先佛做出来新闻，里面的徐仲旭都是英文， Tapi luar biasanya bahwa para muda membuat wejangan itu bisa disusun dalam satu bahasa Indonesia. 真的是不可思议。 Itu adalah suatu keajaiban. 所以各位姐姐，训的太多了， Oleh sebab itu wejangan itu sudah banyak sekali di mana 这些训的都是我们的老母的家书的信。 ini adalah satu pesan, wejangan itu adalah satu pesan dari bunda kepada kita. 老师刚刚讲，一篇一篇的新闻， Guru mengatakan bahwa setiap halaman daripada wejangan 都是老母要寄给我们人间这些孩子的家书。 adalah satu PR ataupun satu pesan dari bunda kita kepada kita semua. 这些家书，我们看到了
pesan ini setelah kita melihat, 大家就能够明白我们保姆的心， Anda semua akan bisa mengerti perasaan dari ibunda kita. 能够明白我们先母的用意， Kita bisa mengerti perasaan dan tujuan daripada Buddha. 能够明白我们为什么要修道看道。 Dan bisa mengerti kenapa kita sangat penting untuk memohon ketuhanan ini. 放到序文是这个年代，序文。所以呢，我们台湾很多的前贤， Oleh sebab itu banyak sekali para pendahulu yang ada di Taiwan. 他们喜欢看序文， Mereka sangat senang membaca wejangan. 心不清净的时候， Pada saat hati mereka kacau, 就拿序文起来看， maka mereka selalu membaca wejangan. 看到以后就掉眼泪， Setelah orang itu membaca wejangan, mereka terharu meneteskan air mata. 看到以后他的烦恼就没有了， Setelah membaca, maka gelisah itu hilang. 看到以后就重新又生出信心来。 Setelah membaca wejangan, mereka menumbuhkan satu percaya diri. 好，这样明白吗？ Seperti 好，我们的看一下啊，三起末节点，什么叫做天盘转变是真的。 bencana pada stadium ketiga dan berputaran. 什么叫做长和序？我们一起来看看好不好？好，好不好？好。调取这个一样，来呀，一条金线降取时，赶快写哦，降取时。好吧。时至朝真否取功，长指细凤取天命换八秋取火，得父母子再取日换天则再取月引云雾再取个雨林带辰丑取口主银如序取一脉传万国。Bisa mengerti? 没关系。 Bisa? 回去有机会回到你们佛堂，让你们点禅师、你们讲师跟你们解说。 Apabila ada kesempatan setelah pulang ke rumah, carilah kesempatan waktu untuk bertanya kepada para wanita untuk memberi penjelasan. 再跟重大事点，这边去玩不是只有你们研读而已。 Wejangan ini bukan hanya 那是啊， bukan hanya kita murid saja. 人手都会有一份。以后道统怎么讲啊？以后道统怎么讲啊？ 就是有一个依循一个凭证可以说。那个字体再拿出来。 Oh, maksudnya apapun yang akan terjadi ini ada di sini tersurat dengan jelas. 好了，你应该写的。看不出来，不好意思了。把腾过来就好。有这字体的，你们来，笔拿来好了。毛笔是有。用签字笔。 你们三位去。我们取不要跟他一模一样的字，知道吗？拿去。取这种字体，你们要看得到。好，你叫你画啊，哈，安尼遐。对啊，叫这画啊。叫你画记得啦，对不对？而且这个跑马。跑马盘给它画上去。我给你画上去就好。对。好的，来。我们现在请教点师啥迄个形我要恁看，啊，我安尼看就这明白个嘛。Kalau dunia
Anda semua hari ini sangat beruntung. 太有缘了。 Dan mungkin jodoh yang sangat dalam. 我们生到30-40年还是第一次碰到的。 Maka Pak kita mengatakan dia telah membina tauhid dengan perjalanan sekitar 30 tahun. Hanya pertama kali dia melihat ini. 所以他的导师很慈悲，怕我们大家对道还不了解，所以把这个道统延续的重要性的标出来。 Guru sangat berbalas kasihan. Dia takut bahwa kita semua masih tidak begitu mengerti tentang tauhid ini. Dia akan buatkan satu bacaan yang memberi perincian yang ada daripada Anda semua dari awal sampai akhir. 如果不是真正先我妙好无边的话，真的没有办法披露这个妙性。 Kalau bukan karena kekuatan dan dari seorang Buddha, tidak mungkin bisa membuat satu bacaan yang begitu luar biasa. 那这5个字怎么念呢？写法是那些在台湾都是上过大学。 Di mana para yang membuat catatan di sini adalah seorang mahasiswa, semua adalah mahasiswa. 老师所讲的，他们不一定会写。 Mereka betul mengerti apa yang mereka buat, tapi guru luar biasa. 还写了错老师在把那些很简单，要掏江守月。 Dan dahulu orang yang ingin memohon tahu tidak gampang, mereka harus lepaskan keluarganya. 到深山里面苦修苦念。 Dan mereka harus bertapa di dalam hutan bertahun-tahun. 如果没有遇到名师的话，还是不可以开光。 Apabila mereka bertapa, tapi masih belum bisa berjumpa dengan seorang guru penerangan, mereka tidak bisa berhasil. 因为以前名师只有1位而已啊。 Dulu guru penerangan hanya ada satu orang. 不过他们没有就自己修炼，以后只过程的练累容累剔除三朝普渡。 Dan juga pada saat zaman tinggal di lintasan alam. 所以三朝里面，我们人间的人求道最简单。 Di mana dan tinggal di lintasan alam ini, di mana umat manusia itu paling gampang memohon tahu ini. 如果7天仙要修道，没有这么简单。 Dewa yang ada di langit ini memohon tahu ini tidak gampang. 好，我们今天我们看到的， Hari ini ada yang telah melihat, 就是应运的大道中规。 yaitu membuktikan yaitu kebenaran dan keagungan daripada tahu ini. 今天你们有幸能够入这个佛门来修道， Anda hari ini percaya dan mempunyai jodoh masuk dalam pintu Buddha ini. 以后就应该好好的更精进、更努力。 Kemudian hari Anda harus serius dan benar-benar melaksanakannya. 明白吗？ Bisa mengerti? 所以道跟教不同的地方， Oleh sebab itu bedanya adalah dengan tahu ini 就是 adalah 道的殊胜。 bahwa tahu itu adalah sesuatu yang 我们看 istimewa. 到了先佛亲自临坛现身说法， Yaitu Anda bisa melihat langsung Buddha memberi bacaan Anda pada Anda semua. 除了跟你们用心法跟你们的引导， Saya menggunakan dalam hati dalam berpikir kita. 还借由这文字的讯文来开启你们。 Dan menggunakan bahasa-bahasa manusia itu mensinyalarkan Anda semua. 那就是道很珍贵。 Ini adalah satu keagungan daripada tahu ini. 那今天为什么 Dan kenapa hari ini 会有这篇妙训？ guru membuat satu bacaan yang luar biasa ini? 为什么会有这么殊胜的这篇妙训？ Kenapa bisa muncul satu bacaan yang sangat istimewa 我们仔细听啊， dengan sesama? 办事人员通通仔细听。 Semua harus dengan sesama. 外面的通通进来啊， Yang di luar itu dipersilakan masuk. 因为我们都很珍惜， Karena 很珍惜修道办道。 kita harus membina tahu ini dengan sepenuh hati. 因为你们知道道的宝贵，所以你们才想要学修道。 Karena Anda telah mengetahui bahwa keagungan daripada tahu ini, maka hari ini 因为你们知道，唯有修道才能改变你的命运。 dan Anda mengetahui bahwa satu-satu jalannya bisa merubah nasib Anda yaitu dengan cara memohon tahu. 懂吗？ Mengerti? 所以这是千载难逢的机会。 Oleh sebab itu, ini adalah satu kesempatan yang sangat susah kita menemukan. 希望你的徒儿 Mengharapkan para murid semua 真的能够认领实修。 bisa belajar dan menjalankan tahu ini dengan sebaik-baiknya. 今天为师， Hari ini guru kita
把这几篇的妙训把它合并，又批了一篇妙训。 Telah membuat tiga wejangan digabung menjadi satu dan membuat lagi satu wejangan yang luar biasa. 一篇的妙训当中又有2篇的妙训。 Satu wejangan itu berisi 2 hari menjadi wejangan. 不是跟你们变把戏给你们看， Bukan membuat surat pada anda semua. 也不是要你们来看热闹。 Dan bukan melihat keramaian. 道就是路， Tahu adalah satu jalan. 道在你日用平常当中去做。 Tahu adalah satu kebenaran, satu jalan yang kita harus lakukan dalam tingkah laku dan kehidupan kita sehari-hari. 而今天这么殊胜的 Dan 法会里头， hari ini sedang nama yang sangat istimewa ini. 我是来讲啊，仔细听啊， Coba dengar dengan baik. 你们仔细听， Coba dengar. 大家一起精神来，听我 Semangat. 讲回话。 Ya, kenapa yang di belakang tidak menjawab ya? Kita duduknya lebih dekat. 班员很有精神呢，你们办事人员精神去哪里了？ Serta itu tadi jawabnya semangat. Kenapa yang di belakang petugasnya udah lemas? Ya, ya kita ada mendengarkan dengan seksama nggak? Ada nggak? Kepada guru suci untuk membawa wejangan suci ini yang menjelaskan silsilah daripada Tao. Ya, sebab Ibunda Suci tahu. 36 ya, akan ada 36 guru yang palsu. 72假弥勒 ya, akan muncul 72 kakek guru yang palsu. 已经流窜于正宗道脉之中。 ya, telah ada pada saat sekarang dan telah beredar ajaran tersebut. 凡人的心， ya, manusia, hati manusia yang biasa. 因为贪心， ya, karena serakah, 导致于你就会接引到魔那边去。 ya, bisa membuat kita terbius dan terseret ke jalan yang sesat, ke arah iblis. 所以老母慈名， ya, oleh karena itu Tuhan berwelas kasih, 要唤回佛子， ya, ingin memulihkan dan menarik kembali anak-anak Tuhan, 点醒迷津， ya, untuk menyadarkan kembali. 希望每位佛子能够认理归宗。 ya, semoga anak-anak Tuhan semuanya dapat mengenali jelas akar ketuhanan itu. 速回真宗， ya, cepat-cepat kita kembali ke jalan yang benar. 不要因为你们个人的 ya, jangan biarkan pandangan pribadi kita, 人心作祟， ya, penilaian sendiri, 贪心妄想， ya, keserakahan dan kehendak pribadi, 自立门户， ya, 自立门户， ya, terus menciptakan partai sendiri, aliran atau ajaran tersendiri. 称师道祖， menganggap dia sendiri adalah guru. 不要因为一时的 ya, jangan karena sesaat, 武气， ya, emosi yang sesaat itu, 而就不修道办道， lantas tidak mau lagi membina. 那是你自个断送你的前途， Yaitu karena kita sendiri yang memutuskan jalan kita. 是你自己毁掉你的光明人生。 ya, kita yang menghancurkan masa depan kita sendiri. 是不老母慈名， ya, berkat rahmat Tuhan juga 带来家书这篇道脉传承录， membawakan suatu daftar silsilah ketuhanan. 真道必定有真好， ya, yang namanya tahu sejati pasti akan ketemu ujian yang sejati. 上天也在这当中， Tuhan juga dalam ujian ini 要
选拔人才， yang akan memilih kader-kader yang betul-betul berbakat. 48000弦， Ya, ada 48.000 ya para budiman yang akan dipilih. 希望每位徒儿， Ya, semoga setiap murid 不要失去了你能够步入圣律贤分的机会。 ya jangan sampai membiarkan diri kita lolos dari penilaian tersebut. 让你去修就对了。 Ya, mengenal jelas kebenaran ini lantas kita membina itu sudah tidak salah lagi. 懂吗？率先以道， Ya, kita berbuat sesuai dengan jalan ketuhanan dengan 好 tahu. 好的去修，好好的去做， Ya, membina dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. 道真、理真、天命真。 Ya, tahu itu betul, firman Tuhan itu betul dan kebenaran itu juga sejati. 这篇 Ya, naskah ini 道脉传承录， yaitu adalah suatu daftar silsilah daripada tahu. 道统有迹可循，有训可参。 Ya, di wadah ketuhanan 道 kita 统有迹可循，有训文可以看，就是有训可参。 ya tahu ini ada suatu silsilahnya ya dari dulu sampai sekarang dapat diketahui dengan jelas. 万仙作证，诸佛为凭。 Ya, ada wejangan suci yang bisa kita analisa. Bodhisattva dan Buddha itu sebagai saksi dan buktinya. 所以要恭喜徒儿们，你们真的是太有福气了。 Ya, oleh karena itu mengucapkan selamat kepada murid sekalian karena kita terlalu beruntung. 你们要一起感恩上天老母。 Ya, kita yang harus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ibu dan Suci. 日后好好的用心修道办道， Ya, kelak di kemudian hari harus lebih bersungguh-sungguh lagi membina dan melaksanakan. 不要光听那身材很妙，我们这身材也很好。 Ya, jangan kita bilang hanya mendengar kabar bahwa Triduta itu sangat hebat sekali, kita baru datang. 这个仙佛怎么样，那仙佛又怎么样？ Ya, dibilang Buddha ini hebat, Buddha yang sana juga hebat. 借了这个肉体，都是一个形象。 Ya, Buddha meminjam raga itu hanya sebuah wujud. 所以今天为何有这篇道脉传承录？ Ya, demi tujuannya adalah untuk hanya menyusun satu daftar silsilah ketuhanan. 已经肯定再肯定， Ya, untuk memastikan dan kembali memastikan. 记得绝对不要有痴心妄想。 Ya, yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh memiliki suatu pikiran yang egois dan pandangan yang sendiri. 好好的认领实修，好不好？好。所以今天这篇法会， Oleh karena itu sidang Dharma kali ini, 我们能够共襄盛举， ya kita bisa bersama-sama ya di sini 来开这篇法会， ya untuk mengikuti sidang Dharma. 一点太殊胜了。 Ya, akar jodoh kita itu terlalu agung. 好好的把握，好好的珍惜。 Yang harus kita sayangkan kesempatan ini. 出班之后， Ya, keluar dari kelas ini, 凭着你们自个的根基缘分，一定可以好好的认真去修。 ya berdasarkan akar jodoh kita tadi itu kita pasti bisa bersungguh-sungguh melatih diri. 依照先佛讲的话，好好的去做。 Ya, berdasarkan pesan-pesan dari para Buddha kita melakukannya seperti itu. 26始终不离， Ya, setiap saat tidak lepas daripada tahu. 成佛有余啊！ Ya, maka pasti kelak bisa menjadi Buddha. 好不好，同学们？ 刚才我是讲的那段话， Ya, tadi pesan-pesan guru tadi 是非常非常重要，绝对不能够给我少落的一个字。 ya semua pesan itu harus 语 ditulis 文 dengan 出在记 jelas. 错，懂不懂？ Semua pesan itu tidak boleh dihilangkan satu
kebenaran. 真理越辩越明。 Ya, kebenaran itu semakin kita analisa akan semakin jelas. 所以朋友们，你们要不要说到？ Ya, oleh karena itu kita harus membela diri kan? 做的那么累， Ya, kita duduknya sangat letih. 我是在前面忙着， Ya, kita lihat guru kita juga bersibuk dari tadi di depan. 看到我是坐着在那边，很轻松吗？ Apakah kita dari tadi lihat guru santai angkat kaki di depan? 还能够有人还可以翘着腿嘞， Ya, kita yang di belakang masih ada yang angkat kaki. 是你轻松还是我轻松？ Ya, jadi yang santai yang duduk atau yang guru yang santai? 就是因为责任的不一样。 Oleh karena tanggung jawab yang berbeda. 希望每个徒儿 Ya, semoga semua murid 好好珍惜你们修道办道的机会。 ya kita harus betul-betul memanfaatkan figur yang selama dia hidup. 他那份的慈悲心，你们感受到没？ Apakah kita bisa merasakan belas kasih Ibu Guru Suci? 所以朋友们，这何等的殊荣！ Ya, jadi betapa bahagianya kita sebetulnya. 好好的修道，好不好？好。走过海浪惊涛，来，我们一块来唱来。经过海浪惊涛，走。经过海浪惊涛，经过海浪惊涛，走过宽而深情煎熬，走过宽而深情煎熬。
人生就是学习再学习。 Kehidupan manusia itu belajar dan harus belajar lagi. 就是因为不足，所以要去学习。 Karena masih kurang ya, makanya harus belajar. 你们会不会觉得学了很多了，不用再学了？ Apakah kita ada merasa ya karena sudah banyak yang kita pelajari maka kita tidak perlu belajar lagi? Seperti itu enggak? 对呀、所以要时时刻刻抱着一颗谦虚的心来学习。 Ya oleh karena itu setiap saat kita harus dengan rendah hati untuk belajar. 就像正禅师我是讲的，足它有这么多的德性。 Ya seperti tadi ya ada dijelaskan bahwa bambu memiliki banyak sekali sifat dan keistimewaannya. 竹子是终年不凋，竹子规年烫低，东北枯萎，安尼讲袂？怎样我来？ Bambu itu sepanjang tahunnya ya dia tidak akan gugur ya daunnya. 风飘雪压，风大吹，雪大地，安尼讲袂？我讲你听着好啦哦，那你去翻嘛对无哦？风大吹， menerpa bambu itu, 雪大地。 salju yang menimpa pohon bambu. 疾风劲节，风都透嘞，但是在边的这里，一滴高呢就一在，就在那，中间安那不刚直。 Ya biarpun angin besar yang menerpa ya, tapi karena bambu itu ada satu ruas ya. Ruasnya itu mengikat ruas sehingga tidak takut. 就是这个样子，是这样的。哎呀，所以啊，竹子的德性， Oleh karena itu keistimewaan daripada bambu. 它不跟啊，它不是花，也不是树， Ya bambu itu ya dia bukan berupa bunga, juga bukan berupa pohon. 也不是草， Dia 也不 juga 是 bukan 木 rumput. 啊。 Ya, bukan kayu. 但是啊，当竹子一开花的时候，你们看过没啊？ Ya tapi kalau kita lihat bambu itu sampai berbunga nanti enggak? 那是啊，千年才会遇到一次。 Ya kalau kita tunggu bambu sampai berbunga itu harus tunggu 1000 tahun baru akan berbunga 但 sekali. 是竹子一开花，百花竞标产啊，收尾灰，收尾气呀，安尼讲袂？ Kalau kita menunggu bambu itu sampai berbunga, maka semua tumbuhan akan mati. 我反正来讲个北，跟你来讲就对了吼。咱讲的啥吼？讲爱能听有？老师讲爱能听干？ Suka nggak guru ngomong seperti itu? Suka nggak? 我这人拢是拢跑跑拢无讲你，就辛苦啊。 Ya ada yang mulutnya masih diam-diam nggak bilang suka. Suka apa enggak? 师徒如父子。 Ya hubungan guru dengan murid itu seperti ayah dengan anak. 为什么为师会一而再、再而三的叮咛他们呢？ Ya kenapa guru itu sekali demi sekali dan terus menasihati kita? 就是生怕他们忘记了，做不好了，不圆满。 Ya hanya takut karena murid bisa lupa dan berbuat yang tidak baik ya. 所以为师才要一次又一次的提醒我们。 Ya sehingga guru setiap kali dan berulang-ulang yang selalu menasihati kita. 都没这老师哎， Ya kita bisa anggap guru 哎喂，我没这老师，我管你掉。我老师我没这老师哎，你看吧，这老师没，apakah kita merasa guru terlalu cerewet yang mengurusi kita? Bisa nggak? 所以呀、你看看桥梁多重要哦。 Oleh karena itu menjadi sebuah jembatan itu sangat penting. 太太要做先生跟婆婆的桥梁， Ya, seorang istri harus menjadi jembatan yang baik antara suami dengan mertua. 母亲要做父亲跟孩子的桥梁， Ya, seorang ibu harus menjadi jembatan antara anaknya dengan bapaknya. 孩子要做父亲母亲
aturan yang benar. 每个人 Setiap orang 都把这些本分给做好， dia harus menunaikan kewajibannya dengan baik. 那就是已经开始在修道了， Yaitu berarti sudah mulai membina diri. 懂不懂？学徒们， Saudara sekalian, 好好记得为师的话， ya kita harus baik-baik mengingat ya, pesan guru. 好不好？天下何其大， Dunia itu ya begitu luas. 咱们可以相遇； Ya kita bisa saling bertemu. 天地何其广， Ya langit dan bumi itu begitu luasnya. 你我可以成为师徒。 Ya antara kita dengan guru bisa menjadi hubungan guru dengan murid. 经过累年的轮回， Ya setelah melalui betapa banyak sekali ya reinkarnasi. 好不容易，为师又把他们一个的找回来。 Ya dengan susah payah guru mencari dan menemukan kita secara satu persatu. 我们想想看，为师开心不开心啊？ Ya coba kita bayangkan hati guru itu bergembira nggak menemukan kita. 一半啊。 Ya setengah-setengah yang gembiranya. 开心的是已经找到我们了， Ya yang gembiranya telah berhasil menemukan kita. 但是为师担心的是， Ya tapi guru juga khawatir. 怕他们又认理不清，又迷糊下去了。 Ya takutnya murid sekalian tidak mengenal jelas kebenaran ini sehingga terbius dan tersesat kembali. 你们能够来开法会， Ya kita datang itu sidang dharma. 你以为就你们领导师带你来，你就甘愿来啊？ Ya apakah kita pikir ya dengan mengajak kita langsung dengan rela ikhlas datang kemari? 不是这么简单的。 Tidak segampang itu. 我是如果没有在你们背后伤着你们，没有跟你们的背后的那些冤亲债主商量， Ya jika bukan guru di belakang kita sedang mengipas kita supaya datang, dan jika bukan guru yang berunding dengan hutang karma kita supaya membiarkan kita ikut sidang dharma. 早上地震，又得赶紧跟那地牛翻身，叫他安心，不要乱动。 Ya tadi pagi lagi masih gempa, jika bukan guru yang berunding dengan 那个是什么呢？ ya berunding supaya menenangkan gempa ini, tujuannya untuk apa? 我是为民吗？ Bukan ingin cari nama,为利吗？ apakah guru hanya ingin dapat kekuasaan? 不是啊， Ya semuanya bukan demi itu. 为的是希望我的徒儿能够好好的来修道，好好的来学道。 Ya tujuannya adalah untuk menyadarkan murid sekalian supaya bisa membina dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. 能够好好的把自己修得圆满， Ya 平 untuk 安的回来，修得圆满，平安的回来。 Ya tujuannya adalah supaya kita bisa membina dengan sempurna dan bisa selamat kembali ke pangkuan Ibunda Suci. 我们 Oleh karena itu murid sekalian, 师徒如父子， ya guru dengan murid itu seperti orang tua dengan anak. 我们明白不明白了？ 希望这个法会 Semoga di sidang dharma ini, 回去之后要好好的让自己反省。 ya setelah pulang dari sidang dharma kita ke rumah itu harus sering-sering koreksi diri. 我为什么要日夜这么奔波为了钱啊？ Ya kenapa kita setiap hari ya bersibuk siang sampai malam demi uang? 是他们工作的从办事，你们日夜为了钱在奔波。 Ya kenapa kita semua ya selalu bersibuk siang dan malam itu hanya demi uang? 目的是什么？ Tujuannya untuk apa? 那环境过得好， Ya keadaan kita sekarang sudah berkecukupan. 衣服穿得好， Ya pakaian kita berkecukupan. 收入都要好，
Ya semuanya kita tuntut supaya mau yang lebih. 那你的心呢？你的心有没有好啊？ Ya tapi hati kita bagaimana? Apakah bisa jadi lebih baik? 你的心慈悲是对人家吗？ Ya apakah hati kita sudah cukup berbelas kasih? 所以各位呢， Nah, oleh karena itu oleh semua, 修道从现在开始， ya membina tahu itu dimulai pada saat sekarang. 不等明天，就从现在， Ya tidak mulai dari besok, tetapi dari hari ini. 那才是 Ya itu baru, 我是跟托曼跟你的话。 yaitu baru kita menuruti pesan-pesan daripada guru. 知道习惯不好，习性不好， Ya kita tahu bahwa kebiasaan dan sifat kita jelek. 赶快改变吗？ Ya cepat kita berubah. 对不对？好，时间也差不多了，你们准备让苹果，你们点成是把苹果放下去，苹果、橙、橘都可以，以至于糖果、饼干是不是？为师送给你们的爱心、祝福、关心，好不好？ Semua persembahan ya, baik jeruk maupun sangkis ataupun apel, baik yang mendapat bonbon ataupun biskuit, itu semua adalah merupakan perwujudan cinta kasih daripada guru kepada murid. 好了，那咱们把糖果拿出来发吧。我是亲自交给同仁们，好不好？好。希望同仁会珍惜。 Ya, semoga ya kita murid-murid semua lebih menyayangkan ya hadiah yang diberikan oleh guru secara langsung. 要好好的珍惜哦。 Ya, benar-benar harus menyayangkannya. 来，拿出来来。好，同们。为师把这仙糖包给同们。 Ya, guru terlebih dahulu memberikan bonbon dewa ya. 好好的珍惜，好不好？要一个一个拿，拿不完的。 Kalau mau satu persatu dikasih satu-satu gitu, maka nggak akan habis-habis dibagi ya. Begitu banyak orang ratusan. 那同们，感受感受，喜从天降。 Ya, kita guru akan memberikan suatu perasaan ya, kebahagiaan di mana rezeki ada di langit. 好哈，好来，那这样子呢，圣歌组先生的是啊，再唱圣歌。 Ya, bawakan nyanyian sambil guru membagikan. 啊，那我带头在唱圣歌，那我是不是开始要发糖喽？你们要看详细，好不好？ Lihat dengan teliti ya. 我是送给你的祝福，你要双手来接， Ya, 好 guru 不好？ memberikan. 听到？ Kita harus terimanya dengan dua belah tangan ya. 然后。 Dua belah tangan kita harus naik ke atas. Yaitu rezeki yang dilimpahkan dari langit kepada kita. Bersiap-siap ya. Tapi jangan pakai jerit-jerit ya. 经过海浪惊涛，错过不 Yang sebelum menerima ya. 煎熬，多少心酸被淘汰。
ini. 希望每个徒儿 Ya semoga setiap murid-murid 好好把握你有生之年，好好的修道本道。 ya kita harus memanfaatkan usia muda kita yang sekarang ini untuk membina doa. 手上都握着了为师送给我们的祝福了。 Ya di tangan kita sekarang memegang erat ya selamatan daripada guru kepada kita. 记得这份的祝福。 Ya ingat ya ucapan selamat yang diberikan guru kepada kita. 他一直陪伴着我们到永永远远。 Ya guru akan senantiasa menemani kita selama-lamanya. 好吗？好的。 Ya semua murid-murid yang baik. 但是师徒见面有时限。 Ya tapi pertemuan antara guru dengan murid itu ada batas waktunya. 希望徒儿 Semoga murid-murid semuanya 好好记得， ya mengingatnya di dalam hati. 我们不修道不办道， Ya jika murid-murid tidak mau membina dan melaksanakan tahu, 那做什么事？ ya mau ngapain lagi kita setiap hari? 都已经明理了， Ya telah diberikan kepada kita. 那你就懂得让自己学会感受当下。 Ya kita harus belajar untuk meletakkan segala urusan-urusan duniawi. 看到为师对我们这边的苦心， Ya kita melihat jeripaya guru kepada kita semua. 一定要永远的记得。 Ya harus senantiasa akan mengingatnya selama-lamanya. 常为师来讲的，坐在哪里呀？我们拿椅子给为师坐，为师反问徒儿们，要为师坐在哪里呢？ Ya tadi 是的，坐在每个徒儿们的心里头。 ya kita guru bilang ya beliau ingin duduk di dalam setiap hati sanubari kita. 每个徒儿也都牢牢的住在为师的心里头。 Ya murid-murid sekalian semuanya juga guru letakkan di dalam hati guru. 师徒 Ya, antara guru dan murid. 就是有着永远剪不断的缘分。 Yaitu adalah suatu perjodohan yang tidak mungkin bisa diputuskan. 不是世事的因缘，咱们怎么可能够成为师徒呢？ Ya jika bukan karena perjodohan yang mulia ini tidak mungkin bisa menjadi guru dan menjadi murid. 为师对徒们的那份关心，那份爱， Ya perhatian dan cinta guru kepada kita semua. 永远都不改变。 Ya selama-lamanya tidak akan pernah berubah. 只是徒们 Kita dengarkan dengan sesama. 不要忘了为师， Ya jangan sampai kita melupakan guru. 好不好？就要唱首歌，唱颂为师，好不好？为师要回去了，我这群乖徒儿要好好的修道。 Ya, guru berpesan kepada kita harus harus membina dengan yang baik. 好不容易跋山涉水，把一个一个他们给找回来。 Ya dengan bersusah payah ya guru melewati gunung dan lautan untuk menemukan kita semua. 我觉得我是累了， Apakah kita bisa merasa guru juga kelelahan? 为了徒儿一点都不累， Ya guru bilang tidak lelah demi murid yang tidak merasa lelah. 为了徒儿一点都不辛苦， Ya demi murid-murid tidak ada rasa kesusahan. 因为我是对徒儿的那一份心。 Sebab antara hati murid dan guru 是那么的真实。 yang begitu tulus ya kepada kita. 我呀，好好记得为师的话，好不好？ Ingat pesan ya yang disampaikan guru. 把自己赶快修得圆圆满满的，
kepada diri sendiri untuk membina sampai sempurna dan dengan selamat kita kembali ke pangkuan Ibunda Suci. 好不好？这首歌这首诗，师徒，这首歌会不会唱？可以。